Jimar. Okay, wala kay klase ron? Ano? Wala klase? Na. Okay. So I'm here to deliver your bugas last event. Okay, you have 1 sack of rice and that is from Chocomining. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo, Teacher Merlinda. 안녕하세요. Okay, so since Jandy, whole day in the class. Okay. You will receive the fruit basket for Jandy Okay. worth 1,000 pesos. Okay. And that is from Ura Chachani. Okay, alright, Chichani. 안녕하세요. 감사합니다. Jandy. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo, Vivianim. Okay. So, I'm here to deliver your 500 pesos from Kim Yong Sunim. 김영수님 안녕하세요. 감사합니다. Okay. 안녕하세요, Samantha. 안녕하세요, Teacher Ninya. So you bought Chooks to go. Yes, That's your favorite food? yes. One of your favorite food. Basta sa mga paborito. Okay. Anyways, kinsay naghatag? Jasmine. Jasmine, 안녕하세요. 감사합니다 for the chips to go. 감사합니다, JS님. Eat. May banana ko, bye-bye. That's your favorite part? Yes. Paa? Leg part? Bite. Yummy. Jesnim, 감사합니다 for the checks to go. Bye-bye. Bye. Kim Yong-su님, 감사합니다 for the sanyo. 감사합니다. Bye-bye. Sapaw na lang. Kapabag po dari Bastian. Sapaw na lang, anak. Nagpans ito ka. Pagamian dira babala ka mang kaoy murag di mananahi imong mama. Loko kuno kay. Oh, nya mag-thank you pud mo kinsa sponsor ninyo ana. Pagdungan mo. SG님, 감사합니다. Bye-bye. Kamsahamnida sa Annyeonghaseyo, Chelsea and Danica. 안녕하세요. So, Victory Name give you 500 each to buy snacks to my sari-sari store. So, what can you say to Victory Name? 빅초리님, 안녕하세요. 감사합니다. So, sige, saka na mo. Ayaw, ikaw sa una. Sige. Go. Uy, tula o, babe, pilok o. Pilok sa tanin yung diaper. Duha? Pila, anak ba? Pagdali mo, hangman. Dili mo to sa latas. Siya ba? So, milk. Kurap tanan?
Sige, go. Kaya ato na siya dapat matangkod yun 500. Nga, kumalapas na sa 500 lang. 15. Okay. Sige, go. Kadagan mo kayo nagkuwang. Sige, go. Iyak pa na daw Kuya Ben. Hindi, oro. Sige, pili pa. Saan na siya naman? Pansit Canton. So, yung mga pilan ng diapers. Para kinsa mo ng diapers? Kasi, Para sa imong manghod. Okay. For your sister. Little sister. Okay. So, ato na kwintahon na. pila na kayo sod. First is, kani. Pila man eh. 12. Pila ka 12? 4. 12 times 4 plus... Diyan ka makaon. Usara ka makaon? Di pa na maglaw. Sige, ipagawas ang makaon. Ipag-iya po siya nga. I mean, kaning dagko. Usara ka dagko. Ay, napanay. Mga chichirya. Kaya ito siya unahon nagkwinta. 10, 11. Maura? Sige, ato sa kwintahon na. So, 3 ka 10 Upat. plus 30 Upat man Kuya Ben. Awal talaga. Unsi man na, unsi. plus 11 Okay, Pansit Canton 30 naplasan. plus Ano ko nang muha? Nangawat ko. this one 27. Plus. Okay, pang... Ay, saan na sa'yo? 7. Oh, 170 pa. Ayun na, manan. Kanina lang, wala pa, kanina lang. 28. Plus 28 plus... Mana ni sardinas? Ni, mana man yung 27. Mana man eh. 37 plus 29 Luto. plus 29 plus 27 plus 15 so this one milk 1 2 3 4 5 6 7 8 Ay na, minus. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 so Ay, naglas Kuya Ben. Hindi gani. 2, 3, 4. plus 8 8 B. times 14 and this one 3 biscuits composed of Times na lang 8 16 24 plus 24 and then 2 downies 16 plus 16 so wala pa sige puni pa napakay 42 napakay 42 signo this one 2 combis 16 plus 16 Uy, then nakakuha plus na. 15 okay the last one is 11 Uy. Dapat na. plus 11 okay Sakto na. so exact 500 for Chelsea kamsamida So, ipakit. Anika so choose whatever you want Anika para kanang masakto og 500 pesos sardines so mana downy so manglaba po gani ka Hindi. adi day Magkuha sa kung sino Kuya Ben. sige go gunting nga Hina ya okay next
So na, magic sarap. So magluto ka, igawli. Dughan na eh. Sige go, punay pa na. Totoo. Kuwang pa kayo na. Tawag di ay. This one, kang puti. Sukang puti. So, Magkuha kang noodles. kamao gede ka muluto sa. Kay kabaw ka sa mga lamas. Okay. Dito, yun sa mga siya. Ka. Ka. Unsa uy. Ako na isud ang Pansit Canton, 2 Pansit Canton. 30 plus 2 meat 24 plus 2 cal cheese 30 plus ito ba itong mga makaon junk foods and 2 junk foods 11 out of 10 plus 11 plus 10 and then isa pa this one Milo 20 plus milk. How many? 2, 4, 6, 8. So 8 milk. So 8 times 14. Okay. Plus plus sardines 28 plus 29 plus 27 plus 27 plus 27. Iya tulog ka di kuhaan eh. Okay, so sobra siya 3. So it's Kuhaan ako ha. sige. Ay asa to yung ibutang balik? Duha? Ang duha ka 27 is imong i-remove. Sige, unsa pa kaning kape? 27 ang usa. 37. 29 o 37. 37. 29 o 37. O man na. So 30 Uy, lapas na sa plus ibutang na ni. Kaning shampoo. Ay kani. 16 plus Duha na lagi ko daw 16. ni. Kapit balik ka. 16. So, kuwang na lang og 5 pesos. Pagpili og kuan, composed of 5. So, 1 biscuit, 5. So, exact 500 pesos. Okay, isod na. Nasod na tanan? Gati. Annyeonghaseyo. So, kumusta man ang inyong kumpra? Sari-sari, no? Yung mga say? Oh, napajoy kuan si Sai sayo. Diapers para sa iyang little sister. And si Anika is na siya daw ni. Kay she want to wash her clothes. So, what can you say to Victory Nim? Victory name, kamsamida. Kamsahamnida Victory Nim. Bye-bye. Bye.